Tapo, pasok ako ma'am. Ayun, pasok natin. Iwan natin sa uwan. Ayan yung parcel. Pasok na ako. Pamatrespassing ako. Gago! Sa kontra pagod tayo. Bilis lang. Tapat lang. Ma'am, deliver. Ma'am Mary Jane. Ma'am Mary Jane. Sa kasa ma'am. 140. Okay natin ito. May ano pa tayo. Malabon. Alright. Kontra pagod tayo. Lapit lang. Ba, hindi makontak. Tawagan natin. Tapo. Deliver. Yun lang. Tayo natagalan. 2,000 years later. Video lang natin. Iwan natin sa loob. Dahil dito. Tapo. Pasok ako ma'am. Ayun. Pasok natin. Iwan natin sa uwan. Ayan yung parcel. Pasok na ako. Pamatrespassing ako. Gago! Ayun. Ito.